Unboxing, unboxing. Bono, bono. Wow. Pasalubong sa Nona. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Bello, bello. This is Sukero Bello. Huwag na lagyan yan. Huwag na nga, matamis. Wow, Nana. Eko, lakulong ba? Lagyan mo sa iyo kanyang, Ano ba? yung tissue niya. Ay, gayat, gayat. Gayat, gayat. Oh, yan. Slicing, slicing. Si, facciamo caffè, Nona. Ecco, buonissimo. Wow, dad, portamela. Ecco, Nona, slicing, slicing. Yun, no? Ayan. Kain ka, Nona, kain. Ayan. Yung pag sa pagkain naman. Kain, kain. Nona, ciao, Nona. Ciao. Ciao. Fai così. Fai così. Con la mano. Fai così. Dai. Dai. Ancora. C'è ancora. Mangia. Mangia. Sì. Ecco. Che facciamo il caffè, la mangiamo. Buono, Sì, cioè. buono, buono. Facciamo il caffè. Yan. Kasama ang basahan. Yan, yan. Kape ng Italiano. Hug. Yun. Hey. Wag lang may may video. Nasa mo ng Si chiama colomba. Colomba tiramisù. relaxing. Poi? No, basta. No, basta. Basta. Pure? No. Dai, lagay mo na yung kanyang kape. Tago natin ang kape. Lagyan natin ng kaunting sugar. Yung sugar na dietetic. Yan. Yes. Ayan. Gagayat para sa akin. Tama na yan, maliit. Ayan. Huwag lang wala. Merienda, merienda pa. Bono. Kakape na. Wow, kape, kape. Kape Italiano. Wala pa daw, wala pa. Yehey! Coffee banding, banding. Il cibo ha cambiato Tama na. tutto. Che aroma. Faceva allora. Ascolta, Aspetta un po', Sì, sì. Sì, sì. Guarda com'è. È bollente. Ok? Ayan. Ang nona ko. Yan. Ciao, nona. Ito naman yung akin. Galing sa galaan. Okay? Thank you very much. Thank you. Ciao ciao. Ciao, ciao. Nona, dai, prendi il tuo caffè. Ciao, ciao, nonna. Ciao, ciao.
Ma tu sei Ciao! sempre qui. Hoy, dili, ciao! Dai! Sei malata da... Ako din may sakit sa Hai telepono. sempre... Oh, di che cosa? Ah, Ha? Ayan si Mang sempre Yan, kain-kain. cose di... Malata daw ako, may sakit daw ako sa telepono. Ayan. Oh. Dai. Ay, bulente. Ciao. Hindi namin nakasama yan sa ano ay. Sa labas kanina. Ayan. At bagong ligo. Ang buhok lang ang tirik. Ay. Tatago na ni Mang Yan, bago uli. Patat. Tiramisu. Yummy, yummy. Oh. Buono. Ah, Buono. buono. Asi. Magluto na. Baka pala liligo. Bye-bye na, bye-bye, bye-bye. Prendil to cafe, dai. Prendil cafe. Eta mo, inispusta na amori mag... Ascolta, No, no, dopo. No. Dumi. Oh. Ngayon. Ito kang buhok. Wala lang ma-video. Pang watch hour. Dai. Yung sugo di yan? Oo nga. Oo, kuha na sugo. Tingnan, kumuha ka ng sugo. Magpe-prepare si Mang Yan ng pagkain. Aray. Yan. Ano kaya yan? Salsiccia? Bolognese, ugali yan. O yan. Dai. Ayan, para sumarap yung yung biniling sugo. Sauce. Lagyan natin ito, mix ng kaunting sibuyas para sumarap. Ayan. Gawa tayo ng, pasarapin natin ang sugo. Ang sauce. Konti na. Lahat naman, no? Lasa na yan. Yummy. Yummy. Ayan. Tapos pasta. Sarap po niyan. Hindi ko lalagyan paminta konti. Konting-konti lang. Yan. May kakain na. Konti lang rin. Ako matanda. Thank you.
Wala lang di magagawa. Hindi kasi sa ano. Saan? Sa yung karga. Wala lang karga? Yun. Aba, tago mo ang iba. Halo mo rin. Nasunog lang. Yan, kakain na. Yan. 5 minutes na kulo at niluto na. Bye-bye.